Praise the Lord. Okay. जाको भूख लागुची कहवा हालेलुया लागुथिବ ठीक अच्छी जे चाहूचंदी जल्दी सरै दियो बोली कहउचन समान कहवा हालेलुया नहीं सब बुझले हेबे सब ठीक रे बुझले मते यार पचार नहीं आज्ञा रविवार दिन छुट्टी दिन केंदी जन्म हेलो बोली ओके जा भी हो प्रभु को धन्यवाद हो प्रभु आज मते स्थान को आनी प्रकृत सबु मासर सेकेंड सप्ताह आपण मान गाँ को आसवा मोर इच्छा विभिन्न प्रकार काम रही जाए जहाद्वारा आसी आम पारुना आज भयंकर व्यस्त एत व्यस्त आम प्रार्थना सरला बेले एका गला 11:40 पचे सीटियार वर्षा देखेला सेमती हो आसु आसु रास्ता भी जाते भल अच्छी कि नहीं आम देवगंगा रास्ता मुई तो जोरे चले आसुली मत कि डर नहीं पचरे बसवा लोग पड़ुली जीव बोले मत डर लगुला भाद्र से किसी ठीक रे बसते आम ठीक रे आम आसलु आम ओके छात पड़ुची बोधे कार यहाँ हाँ हाँ ठीक ए चलबो सेटा बहुत बढ़िया कथा अल्प समय धरी प्रभुंकर वाक्य आम शुणा जा समस्ते आम फिटेबा बाइबल रोड सुंदर पद मो सहित आप फिटेबे कोरिन्थीय पुस्तक प्रथम कोरिन्थीय पुस्तक केतरा कोरिन्थीय अच्छी प्रथम कोरिन्थीय द्वितीय कोरिन्थीय हाँ एमती बाइबल रे 2 नंबर पुस्तक बहुत रही 7टा खंडे रही आम एटा प्रथम कोरिन्थीय को देखिबा यार 15 अध्याय पढ़िबा 51 पद 52 पद 15 अध्याय 51 52 देख मु तुम मान को गोटे निगूढ़ कथा कहूची आम्भे माने समस्ते महानिद्रा प्राप्त हेबा नहीं माने आम माने समस्ते आमे मरबा नहीं किंतु एक मुहूर्त रे माने बहुत अल्प समय रे चक्षुर पलक रे माने आखि मिटका मारु मारु शेष तुरी ध्वनि रे आम माने समस्ते परिवर्तित हेबा हालेलुया केते बेले परिवर्तित हेबो ओके तुरी बाजले कहबा तुरी बाजिले मु बदली जीवी कौन बाजबार अछि समस्ते कहबा तुरी तुरी रो शब्द केमती थिबो फुकी दिया मोरा दादा रे करे केंदे थियो हां तुरी तुरी रो शब्द जतले बाजबो सेते बेले केते बेले बदलबे जते बेले तुरी बाजिबो सेते बेले हमें कोन हिजबो हमें बदली जीवु परिवर्तन हेबो हमें जदि माने करो बाजा बाजबो बाजा बाजले कोन करबो नहीं की हाथ गोड़ खेलबो भयंकर हमर क्रिश्चियन मैरिज रे मिसा केंती बाजा मारुचो हाथ गोड़ खेलु मिसा नहीं ए क्रिश्चियन गीत रे नाची हेबो की सीटा टिके लगाओ कूटा आखियों से गोली मारे बता की प्रकार से मान को चाली थी वो एटा देखो केते बेले बदलबो जेते बेले तुरी बाजबो तुरी रो शब्द बाजले लोक माने कोन हेबे बदली जिबे आमे बदललु केते बेले हमकु जने आसी बाजा मारले गिटार बजेले हेले मिसा आमे बदललु नहीं मात्र केते बेले बदललु जो तुरी बाजला सेते बेले बदली गलु हालेलुया तुरी बाजबार अछि आजी चर्च गुडी करे तुरी फुंकु नांती कोन बजाउछंती बाजा बजाउछंती बाजा बजेले भयंकर भाबे चिक्की चिनी की ताकदिंगसी दांगसी पदे बुदे रांगसी जाई खा बोले कांसी वाला थिबो खाली खाली दिया नचा उपड़ा थिबो जदि चर्च रे तुरी बाजबो मधुआ मत छाड़बो कि मत छाड़बो नहीं कहीं आज मधुआ मत छाड़ू नहीं तुरी बाजू नहीं
যদি ଲାଇନ ମାରବା ପିଲା ଟୋକି ଆସିଥିବେ ତୁରି ବାଜିଲେ ଲାଇନ ମାରବାଟା ଛାଡବେ କି ଛାଡବେ ନାହିଁ? ମୁଁ ତୁମକୁ ପ୍ରେମ କରେ ଗୀତ ନେଇ କେତେ ଭୟଙ୍କର। ଏଠି ଠିଆ ହେଇଥିବେ ସିନା ତାକୁ ଦେଖିକି ନା ବୋଲେ ସେ ବି ବୁଝୁଥିବ କାହାକୁ ପ୍ରେମ କରୁଛି। ହଁ, ସେ ଚମ୍ପାକୁ ପ୍ରେମ କରୁଛି। ହଁ, ସେ ମଲ୍ଲିକୁ ପ୍ରେମ କରୁଛି। କାହିଁକି ଚମ୍ପା ମଲ୍ଲି ବୋଲୁଛି? ଆମ ଗାଁ ଗହଳିର ନାଁ ମାନେ କଣ ଥିବ? ଚମ୍ପା, ମଲ୍ଲି, ଢାଲିଆ। ହଁ, କି ପାଇଁ? କିଏ ତୋଲି ନେବେ। ସେମିତି ତ କଣ ଆଣିଲୁ ରେ? ନାଇଁ ମୁଁ ଚମ୍ପା ଆଣିଲି। ଏମିତି ପରିସ୍ଥିତି। ପ୍ରିୟ ମାନେ, ଆମର ଏଇ ଦେବଗନ୍ଦନା ଚର୍ଚ୍ଚରେ ଆହୁରି କିଏ ଆସନ୍ତୁ କି ନ ଆସନ୍ତୁ, ସବୁବେଳେ ତୁରି ହିଁ ବାଜିବ। ହାଲେଲୁୟା। ଆମେ ତୁରି ଶବ୍ଦ ଆମେ ହେଉଥିବାର ଅଛି। ଏଠି ଆସୁ ଆସୁ ଗୁଡା ଖାଇବା ଲୋକ ଗୁଡାକୁ ଛାଡିବାର ଅଛି। ଏଠି ଆସୁ ଆସୁ ଲୋକମାନେ ପୁଡିଆ ଖାଇବା ଲୋକ ପୁଡିଆ ଛାଡିବାର ଅଛି। ଧିଙ୍ଗିଆ ଖାଇବା ଲୋକ ଧିଙ୍ଗିଆ ଛାଡିବାର ଅଛି। ତା ପଛେ ଟିଭି ବାଇଡି ମାନେ ଟିଭି ଦେଖବାଟା ଛାଡିବାର ଅଛି। କେତେବେଳେ ହେବ? ତୁରି ବାଜିଲେ ହେବ। ତୁରି ବାଜିବାର ଆବଶ୍ୟକ ରହିଛି। ଆଜି ତୁରି ବାଜୁ ନାହିଁ। ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଏମିତି କଥା ଯାକ କହୁଛନ୍ତି, ସେ କଥାରେ ସେମାନେ ଆଉ ସେ ପାପ କାମ ଛାଡୁନାହାନ୍ତି, ବଦଳୁ ନାହାନ୍ତି। ବର୍ଷ ବର୍ଷ ଧରିକିନା ଚର୍ଚ୍ଚକୁ ଯାଉଛନ୍ତି, ପ୍ରାର୍ଥନା ଯାଉଛନ୍ତି, ମାତ୍ର ଲାଷ୍ଟ କଣ କହୁଛନ୍ତି? ଆଦ୍ୟରେ ଯେମନ୍ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ତେମନ୍ତ କୁଆଡେ ଗଲେ ହେମନ୍ତ। ତୁରି ସବୁ ଲିଡର ମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ କହୁଛି, ଆମର ସେବା କାର୍ଯ୍ୟ କି ସେବା କାର୍ଯ୍ୟ? ତୁରିର ସେବା କାର୍ଯ୍ୟ। ଆମର ମେସେଜ ଶୁଣିଲା ପରେ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ମୁଣ୍ଡ ବଥା ଠିକ ହେଉ କି ନ ହେଉ, ଏ ହୃଦୟର ବଥା ଠିକ ହେଇଯିବାର ଅଛି। ଏ ମନର ବଥା ଠିକ ହେଇଯାଇଥିବାର ଅଛି। ଯେମିତି ହେଇକିନା ସେମିତି ଯିବେ ନାହିଁ। ଏଠି ବଦଳବାର ଅଛି, ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବା। ଯେ କହିଲେ ଶେଷ ତୁରି ବାଜିବ। ଆଉ କଣ ହେବେ? ଆମେ ରୂପାନ୍ତରିତ ହେଇଯିବା। ଦିନକୁ ଦିନ ଦିନକୁ ଦିନ ନୂଆ ନୂଆ ହେଇଯିବା। ଆମେ ଆଗରେ ଆମେ ପିଉଥିଲୁ, ଫାଷ୍ଟରେ ଆମେ ପିଉଥିଲୁ, ଆମେ କଣ ପେଣ୍ଡମ ପିଉଥିଲୁ ନାଇଁ କି? ତାପରେ ଡାବୁ ହେବାରୁ ନାଇଁ କି ଇଂଲିଶ ଟିକେ ମାରିଲୁ ଆମେ। ଇଂଲିଶ ମାରିଲେ ତ ଇଂଲିଶ ଭାଷା ବାହାରବ। ଦେଶୀ ମାରିଲେ ସେ ଦେଶୀ ଭାଷା ବାହାରବ। ଆମେ ସେ ସବୁ ଯାକ ପଇସା ହେବାର ସବୁ କରୁଥିଲୁ, ମାତ୍ର ଯେତେବେଳେ ଆମକୁ ତୁରି ଶବ୍ଦ ଶୁଣାଗଲା। ଏ ଦେବଗନ୍ଦନାରେ ଏତେ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି, କାହାକୁ ତୁରି ଶବ୍ଦ ଶୁଣା ଯାଇ ନାହିଁ। ଏଠି ବସିଥିବା ଲୋକକୁ ତୁରି ଶବ୍ଦ ଶୁଣା ଯାଇଛି। ଆଉ ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ମାନେ ଆଦ୍ୟରେ ଆମେ ଯେମିତି ଥିଲୁ, ବଦଳିକିନା ଆମେ ଚର୍ଚ୍ଚକୁ ଆମେ ପଳେଇ ଆସିଛୁ। ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଇକିନା ପଳେଇ ଆସିଛୁ। ଆମର ପାର୍ଟି ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଇଛି କି? ହେଇଛି କି? ଆଗରେ ଆମକୁ ନା ଦଉଥିଲେ କି ନା? ହଁ, ବଢିଆ। ଆଗରେ ଏତେ ସୁନ୍ଦର ଥିବ, ତାର ନା କି ନା ହେଇଥିବ? ଆଡା ଟଣ୍ଡି। ତା ପଛେ ହଁ ଓକେ, ଯାओगे ରେଣୁ ଦେଖୁଛି ପରେ ଗଲେ ତୁ ଅଛି। ଏମିତି ନା ଥିଲା। କଣ କିଛି କହିଲେ? ଏବେ ସିନା ନାଇଟି ଫାଇଟି, ଆଗରେ ତ ଆମେ ଶାଢୀ ଏକା ପିନ୍ଧବାର। ଏମିତି ଖୁଚୁଲୁ ଅଣ୍ଟାରେ ବୋଲେ କେ ବାହାର ଲ ବାହାର ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ। ଏମିତି ଗଣ୍ଡଗୋଳ, ଏମିତି ଅଶାନ୍ତି ଆମର ଥିଲା। ଆମର ସବୁ ଜାଗାରେ ପାଟିତୁଣ୍ଡ ଆମେ ହଉଥିଲୁ। କେତେବେଳେ ଜୀବନ ବଦଳିଲା? ଯେତେବେଳେ ତୁରି ବାଜିଲା। এই তুরি শব্দ আমার দেবগন্ধারে তুরি শব্দ, অলগা চর্চ গুড়িকর ଯିବେ ତୁରି ଶବ୍ଦ ନଥିବ। ସେ ତୁରି ଧ୍ୱନି ସେଠି ନଥିବ। ସେଠି ଅଲଗା ବିଷୟ ଗୁଡିକ ଥିବ ସେଠି। ପ୍ରିୟମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ, ଚର୍ଚ୍ଚକୁ ଗଲେ ଜଣେ ଲୋକ ଆସିକିନା ସେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦାସ କହୁଥିଲେ, ରବିବାର ଦିନ ସେ ବେଗ ବୋତଲ ଧରି ବାହାରୁଛି। ଆଜ୍ଞା, ଇଏ ପ୍ରାର୍ଥନା ହେବ କି ନାଇଁ? ନାଇଁ ଆଜ୍ଞା, ପ୍ରାର୍ଥନା କରାଇବା ପାଇଁ ଆସିଛି। କୁଆଡକୁ ଯିବ? ନାଇଁ, କୁକୁଡା ଗାଲି ଯିବ। କୁକୁଡା ଗାଲିବା ଜାଣିଛନ୍ତି ତ? ପ୍ରଭୁ, କୁକୁଡା ଗାଲିରେ କଣ ହେବ? କୁକୁଡାର ଗୋଡ ମାନଟାରେ କଣ ବାନ୍ଧିଥିବେ? ହଁ, ବାନ୍ଧିଥିବେ। ଦୁଇଟା କୁକୁଡା ରାମ୍ପଡା ରାମ୍ପଡି ହେବେ। ଯିଏ ମଲା ସେ ଗଲା, আর ଯିଏ ବଞ୍ଚିଲା ସେ ଜିତିବ। ସେ ମଲା କୁକୁଡାକୁ ମିଶା ଆଣିବ, ଡାବୁକୁ ମିଶା ଆଣିବ। ସେଥିପାଇଁ
अमीर सार प्रार्थना करेंगे अमीर सार कहीं अमीर लोग कि नहीं से हाँ प्रार्थना करदेले से कौन है आमर कुकुड़ा जीते हो सीधा मुझे प्रार्थना करेबार कि हाँ बुझ केते विश्वासी माने अछंती एते भल विश्वासी माने से जयपुर रे सिनेमा हॉल अछि से सिनेमा हॉल देखबा को जाय पास्टर गुआसी स्टोरी कहउथिले तुम पार पैसा नहीं है क्या तो सिनेमा हॉल जाई परबो नहीं एंती थिला तुम देखलो पुष्पा हाँ से पुष्पा फिल्म किस बोली देखुचंती पुष्पा फिल्म रे कोन खाली चोर काम आगा अछि खाली चोरी काम सेटा हीरो और चोराइले सब ताली मारुतरे बढ़िया चोर हीरो बोली नहीं हमर प्रतिशत सेमती से सब लोक देखबा पाई जाउछंती प्रिय माने आमर चर्च रे तुरी ध्वनि हेबार अछि और केमती तुरी ध्वनि हेबार अछि पढंतु 14 अध्याय प्रथम करन्ती 14 अध्याय 8 पद पढंतु हाँ तुरी फुंकला बेले पापा 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 बोल फुंकबो कि हाँ तुरी फुंकले नहीं केमती हेबार अछि स्पष्ट ध्वनि हेबार अछि एटा कोन फुंका जाउछि तुरी टाको क्लियर भाव रे फुंकी पारबार लिखा जाउछि तुरी जदी अस्पष्ट ध्वनि करे किए युद्ध निमंते शोधित है तुरी केमती हेबार अछि शब्द स्पष्ट हेबार अछि पूरा क्लियर बाजबार अछि आमर चर्च रो तुरीटा क्लियर बाजले लोक माने आगमन निमंते प्रस्तुत है प्रभु को पाई से माने प्रस्तुत है प्रिय भाई आमर तुरी ध्वनि सेमती रहिबार अछि आमे एठी थिबु आमे आमर लोक माने जदि बदली नथिबे परिवर्तन नहीं तुम कहूची ना आमर बड़ घर न थाओ बड़ गाड़ी न थाओ मात्र आमर घरे परमेश्वर उपस्थिति रहिबार अछि आमे तुरी फुंकिबा लोक हेबार अछि से तुरी जेतले फुंका जीवना सेतले कोन हेबो लोक माने बदलबे परिवर्तन हेबे दिन को दिन धीरे 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 परिवर्तित है आम चर्च रे अनेक पीवा लोक जाक आए जो तुरी शब्द हैला से माने कोन हे गले से माने बदली गले परिवर्तन हे गले से प्रभु कहउचंती पढ़िबा गोटे सुंदर पद मो सहित आपण माने पढ़िबे सिफोनिय भविष्यत वक्तांकर पुस्तक सिफोनिय पढ़वा पूर्वरु आमे टिके जोएल पढ़ी दबा जोएल भविष्यत वक्तांकर पुस्तक 2 अध्याय यार 1 पद पढ़ तुम्भे माने सियोन माने कोन मंडली मंडली रे कोन करो तुरी बजेबार अछि तुरी माने कोन परमेश्वरंकर वाक्य आमर चर्च रे प्रभुंकर वाक्य थिबार अछि केमिति वाक्य लोक बदलला परि वाक्य परिवर्तन हैला परि वाक्य पाप छाड़ला परि वाक्य आमर चर्च रे थिबार अछि बोल कहले लोक माने बदलबे लोक माने परिवर्तन हेबे प्रिय माने लिखा जाउची तुम्भे माने कोन करो सियोन रे तुरी बजाओ तुरी फुंको आओ हमो पर्वत पवित्र पर्वत रे घरनाद करो देश निवासी समस्ते कंपमान दियंतु हां केंती बंतु कंपंतु देखंतु चर्च रे बसी थिबे हाथ रे मोबाइल धरि थिबो पचारु थिबे विराट कोहली केते मारला कुडी बसचंदी माने चर्च रे बसचंदी आउरी आउट ही गला 6 मारला ए सब कथा बात चर्च रे चली थिबो की भाई से चर्च रे सिन चली छी तुरी बजा जाऊ नहीं भाभी देखंतु चर्च रे बसी कि ना मोबाइल खुली कि ना टिके चैटिंग करला बेले मोबाइल फाटी जाय थंता बेले केंती हितांता हेउ नहीं सेमती सेदी भाई लोक मान को साहस अलगा चर्च मान कर देखो चर्च रे पळे आसबे सब पिला गोटे कुरकुरे धरी आसथिबे एंती दोरी के पुरु के चिरबे टुडुम केंती लागबो एक सप्ताह सब आनबा कि हमें नहीं कि
ମାଇଜି ମୁନିଷ ପାଖରେ ପାଖରେ ବସିଥିବାର ସେ ଗୋଟେ ତାକୁ ଖୁଆଇ ଦେଲେ ସେ ତାକୁ ଗୋଟେ ଖୁଆଇ ଦଉଥିବ ବେଶୀ ରାଗ ପାନି ଦେ ବୋଲି କହିବ। ଆରେ ଆମର ଚର୍ଚ୍ଚରେ କେମିତି ରହିବାର ଆବଶ୍ୟକ ରହିଛି। ଆମ ଚର୍ଚ୍ଚ ଅଲଗା ଚର୍ଚ୍ଚ ପରି ନୁହେଁ। ଆମର ଚର୍ଚ୍ଚରେ ତୁରି ଶବ୍ଦ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବାର ଶବ୍ଦ ବଦଳିବାର ବାକ୍ୟ ଆମମାନଙ୍କ ଚର୍ଚ୍ଚ ରହିବାର ଆବଶ୍ୟକ ରହିଛି। ଆମେ ପ୍ରଭୁ ଭୋଜ ନେବା ପାଇଁ ଯିବା। ଆମେ ଅଳ୍ପ ସମୟ ପରେ ଆମମାନେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ମେଜର ଅଂଶୀ ହେବାର ଅଛି। ଆଉ ଆମମାନେ କି ପ୍ରକାର ପ୍ରଭୁଙ୍କର ମେଜର ଅଂଶୀ ହେବା? ଆମେ ମନଇଚ୍ଛା ଜୀବନ ଯାପନ କରେ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି ଯୋଉ ଦିନ ପ୍ରଭୁ ଭୋଜ ଥିବ ସେଦିନ ଆଗ ମଦ ପିଇ ନଥିବେ, କହୁଥିବେ କାଲି ପ୍ରଭୁ ଭୋଜ ଅଛି ପରା ଆଜି କଣ ପିଉଛୁ? ସେଦିନ ଛାଡିଥିବେ ଏକାନି ପ୍ରଭୁ ଭୋଜନ ନେଲା ପରେ ସିଆଡେ ଯାଇକିନା ଟେଣ୍ଡି ଦେଉଥିବେ। ଟେଣ୍ଡି ଦେଲେ କଣ ବାହାରବ ଜାଣିଛନ୍ତି? ଗୀତ ବାହାରବ। ଭୟଙ୍କର ଆତ୍ମାରେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେଇ ଗୀତ ଗାଇ ପକେଇବେ ସେମାନେ। ଚର୍ଚ୍ଚରେ ଗୁଲାବରେ ବସିଥିବେ ତାଲି ମାର ସେଟା ବି ହେଉନଥିବ। ମାତ୍ର ଟିକେ ପକାଇଦେଲେ ବାବୁଲା ଭାଇ ତୁମେ ତ ପକେଇବା ଲୋକ ନାହିଁ ନା ପକାଇଲେ ସେ ଭଉଣୀକୁ କହିଦେବି ମୁଇଁ ଆମେ ପକେଇବା ଲୋକ ଲିଷ୍ଟରେ ଆମେ ନାହୁଁ। କିଏ କିଏ ମାନେ ଥିଲେ ହେଲା, ସେମାନେ ବଦଳିଛନ୍ତି। ସେମାନେ ଏକ ନମ୍ବରରେ ଥିଲ ତୁମେ, ହଁ ଠିକ ହଁ ହେଲେ ଇଏ 2 ନମ୍ବର ଥିବେ। 2 ନମ୍ବର ଛୋଟ ଲୋକ। ମତେ କେତେ ନମ୍ବର ଥିଲା ମତେ ଜଣା ନାହିଁ। ମୁଇଁ ସେ ଲାଇନରେ କେବେ ଯାଇନାହିଁ ପିଇବା ଲାଇନରେ। ପ୍ରିୟ ମାନେ ଏଇଟା ରହିବାର ଅଛି। ଆମର ଚର୍ଚ୍ଚରେ କେତେ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି ସେଇଟା ନାହିଁ। ଆମ ଚର୍ଚ୍ଚର ଲୋକମାନେ ବଦଳିଥିବାର ଅଛି, ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଇକି ରହିବାର ଆବଶ୍ୟକ ରହିଛି। ମତେ ଜଣେ ଆସିକିନା ମତେ କହୁଛି ଆଜ୍ଞା ତୁମର ସେ ବିଶ୍ୱାସୀକୁ ଟିକେ ବୁଝାଅ ଆଜ୍ଞା, ସେ ମତେ ଗାଳି କରୁଛି। ସେ କହିଲା, ମୁଁ ସିଧା କହିଲି ବୁଝାଇଛି ବୋଲି ଗାଳି କରୁଛି, ନ ବୁଝାଇଥିଲେ ବାଜାଇ ଥାନ୍ତା। ହଁ ଏବେ ବୁଝାଇଛୁ ବୋଲିକିନା ଗାଳି କରୁଛି। ଏବେ ଗାଳି କରୁଛି, କିଛି ଦିନ ବୁଝେଇଲା ପରେ ଗାଳି ମିଶା କରବାଟା ଛାଡିଦବ, ଏକାଥରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବ ନାହିଁ। ଆମକୁ ଲୋକ ଦେଖିବେ ଆରେ ଆଗରେ ତ ଏମାନେ ଏମିତି ନଥିଲା, ଆଗରେ ଆମକୁ ମାଗୁଥିଲେ ଦେ ଟିକେ, କଣଟା ମାଗୁଥିଲେ? ବନ ଦୁର୍ଗା। ଏବେ ଆମକୁ ମାଗିବେ ହଁ ସିଗରେଟ ଟିକେ ମାଗୁଥିଲେ ଆମକୁ। ଏ ସବୁ ଜାଗାରୁ ଆମେ ପଳେଇ ଆସିଲୁ। ଆମେ ଏନା ତୁରି ଶବ୍ଦ ଆମେ ଶୁଣିଲୁ। କାରଣ ତୁରି ବାଜିବା ସମୟରେ ଯଦି ମନେକର ପୁଡିଆ ଖାଇଥିବୁ, ସିଗରେଟ ପିଉଥିବୁ, ଟିଭି ଦେଖୁଥିବୁ, ଦୂତ ଆସି କହିବେ ରାଣୀ ଟିଭି ବନ୍ଦ କର ରାଣୀ, ନେବାକୁ ଆସିଛି। ହଁ ପ୍ରଭୁ ନେବାକୁ ଆସିଛ, ହଁ ସେ ବନ୍ଦ ନେବେ କହିବେ କି ଏ ପୁଡିଆ ଖାଇଦେଇଛୁ ଯେ ପାଟି ତୁ ଯା, ମୁଁ ତ ନେବି ପରା, ସେମିତି କହିବେ। ସେମିତି ଲୋକ ଭାବୁଛନ୍ତି। ହଁ ମାଇଜିକୁ ମାରବା ପାଇଁ ହାତ ଟେକିଥିବ, ମାରବାର ନାହିଁ ବୋଲି ଶିଖେଇବେ କି? ପ୍ରିୟ ମାନେ ଆମର ତୁରିଟା ବାଜିବାର ଅଛି, ତୁରିଟା ସ୍ପଷ୍ଟ ଧ୍ୱନି ହେବାର ଅଛି। ଆଜି ଲୋକ ଜାଣିନାହାନ୍ତି ସେଥିପାଇଁ ସେମାନେ ପିଉଛନ୍ତି। ଆଜି ଲୋକ ଜାଣିନାହାନ୍ତି ସେଥିପାଇଁ ସେମାନେ ସ୍ତ୍ରୀ ଥାଉଣୁ ଆଉ ଗୋଟେ ସ୍ତ୍ରୀ ପଛରେ ପଳେଇ ଯାଉଛନ୍ତି। ଏଇଟା ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ଆମର। କାହିଁକି ତୁରି ଧ୍ୱନି ସ୍ପଷ୍ଟ ନାହିଁ? ଭାବୁଛନ୍ତି କଣ 2ଟା ସ୍ତ୍ରୀ ପାଇ ମଧ୍ୟ ସ୍ୱର୍ଗକୁ ଯାଇ ହେବ, ମଦ ପିଇ ମଧ୍ୟ ସ୍ୱର୍ଗକୁ ଯାଇ ହେବ, ଜୁଆ ଖେଳି ମଧ୍ୟ ସ୍ୱର୍ଗକୁ ଯାଇ ହେବ, ସେମିତି ଚାଲିଛି। ମାତ୍ର ଆମର ତୁରି ଧ୍ୱନି ଆମକୁ କଣ କରୁଛି? ଆମର ତୁରି ଏଠି କଣ ଲେଖା ଯାଉଛି? ମୋ ସହିତ ଆପଣ ମାନେ ପଢିବେ କରନ୍ତୀୟ ପୁସ୍ତକ, କରନ୍ତୀୟକୁ ଦେଖୁଛୁ ନା ଆମେ, କରନ୍ତୀୟ ପୁସ୍ତକ 6 ଅଧ୍ୟାୟକୁ ଆସିବେ। ଏଠି ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ ଲେଖା ଯାଉଛି, ମୋ ସହିତ ଆପଣ ମାନେ ପଢନ୍ତୁ 9 ପଦରୁ। ନାଇଁ ଧାର୍ମିକ କି? ହଁ ମରେଇ ଦବ ତୁମେ। ହଁ କାହାର ଅଧିକାରୀ ହେବେ ନାହିଁ? ଅଧାର୍ମିକ ମାନେ କାହାର ଅଧିକାରୀ ହେବେ ନାହିଁ? ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ରାଜ୍ୟର ଅଧିକାରୀ ହେବେ ନାହିଁ। ଭାବ ଆମର ଦେଶର ପରିସ୍ଥିତି କେମିତି? ପ୍ରିୟ ମାନେ ଏମିତି ପରିସ୍ଥିତି ଆମର ଦେଶର କେବେ ହେଇନଥିଲା। ମନ୍ଦିରର ଟଙ୍କା ପଇସା ମାନେ ଚୁରେଇକିନା ଖାଇ ଦେଇଛନ୍ତି ଲୋକମାନେ। ଏମିତି ପରିସ୍ଥିତି, ଲୋକ ଠକଲେ ଏବେ ମାପୁରୁକୁ ମିଶା ଠକୁଛନ୍ତି। ତାଙ୍କର ପଇସା ମାନେ କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କା।
ए राम मंदिर तैयारी कले कि नहीं से राम मंदिर सब डाबू चोरी खाई दी महाप्रभु किसी करि पारुन भावतु आमर प्रभुंकर पैसा चोरी खाऊला किए इसकार तो जिहुदा कौन है तांकर जने ड्राइवर से जगह रे महाप्रभु डाबू चोरी किना बड़ कोठा बांधी देछि आ से कोठाडे लिफ्ट मधे लगाई देछि तार मासु दरमा केते 12,000 टका दरमा पाइबा लोक ए 5 ताला मेढो केंती बांधला हां से तांकर से मेढो रे लिफ्ट मिसा लगाई देछि एडे बड़ कार रे केंती बोलुछि फुटरो पैसा आइला चोरी कर नहीं जाउछन प्रिय माने बाइबल स्पष्ट आमान को कहे अधार्मिक माने चर्च रे बसी परिबे अधार्मिक माने प्रभु बोध मध्य नहीं परिबे अधार्मिक माने प्रचार मध्य करि परिबे अधार्मिक माने स्वर्ग राज्य को जाई परिबे सेटा हमें जानिछु हमें सेही तुरी हमें फुंकुछु हमें एटा हमें स्पष्ट भाव रे जानिबा हमें अनेक क्रिश्चियन अछंती से माने बड़ बड़ क्रिश्चियन पुराना क्रिश्चियन हेकिना मध्य पाप रे जीवन यापन करूछंती आमे सियाड़ को देखबा नहीं आमे बाइबल आमान को कोन शिक्षा दोछ सेटा हमें देखिबार अछि मुइटा प्रचार करी बोले आसी नथिबी मी गाड़ी चलाउची कोन प्रचार करी बोले आस्थिरे एटी बसु बसु कहले प्रभु टी तुरी टिके फुकबा गी बोल कहले हां प्रभु सब बेले तो फुकुचंती मुइटा टिके फुकबी बोले एटा हमर कोन बारती तुरी रो सेवा कार्य सेसो तुरी बाजबो जदी आमे एटी सेवा करूछु हमर मेसेज सुनला परे आमर जीवन बदलू नहीं बस भाव जे तुरी फुंका चली नहीं तुरी फुंका चली नहीं कौन चली एठी मनोरंजन चली एठी कौन चली मनुष्यर परंपरा चली जदि तुरी बाजुची लोक माने बदलबे परिवर्तित हेबे आम चर्च रे स्वामी स्त्री गंडगोल पड़िया नथिला बेले बेले मते डाकी कि ना बसाई देबे तुमे दर्शक बोलला परी एठी मुई दर्शक परी बसिथिबी से माने हुडा हुडी हेउथिबे मुई देखबार भोकवा परी किना कार बाटे हेबार मुई ए कार बाटे हेबी सेंती परिस्थिति थिला ता पछे तुरी बाजू बाजू तुरी बाजू बाजू 2 वर्ष हला को माइजी मनुष्य डाकी ना तांके गंडगोल लागी तांके बुझा मना ही जाउछ एटा गोटे कथा तुरी ठीक बाजले हमर स्त्री जाय के तांकर मां घर जाय रहबो की पर्जा कन्या की तुरतुरु 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 विवाह ही तो आइलो कौन बरी क्या विवाह हेलो सुख रे दुख रे हां रोग रे कष्ट रे सेंती ना सुख सुख कष्ट कष्ट कौन बोले आसलो कौन बोले हमें धरलु हमें प्रिय माने जेते बेले मोर गोटे सांग थिले तांकर ना महेंद्र कुलदीप इंदिरा कॉलोनी रे से रुहंती हमर कुंभागार गोटे झियो को बाहा हेले जो दिन बाहा हेई किना तांको कार रे बसे किना ताकर घर को नहीं गले सेही दिन से झियो पागल होई गला धांगड़ी झियो नुआ बहु पागल होई गला पोरे से घरु बाहर के ड्रेस काढी के फिंगी देगी ना धाउछ केंती लागो टी भाबी देखो नुआ बहु प्रथम थर तांग घर को जाईची से घरे साई रे पागल होई गिरा बोलुछंती सब लोग कहले डाके और तर सासू मां को देई दे पागली झियो तो देई देले बोल कहले से कौन कहले भाई चर्च रे ए झियोर भी हाथ धरिछि और प्रभु को साक्षात रे मु प्रतिज्ञा करिछि रोग कष्ट अभाव असुविधा सब परिस्थिति रे ए मोर स्त्री हेबो बोली मु ग्रहण करिछि आज टिके पागली हेले मु छाडी देबी की बोल कहले हालेलुया तीनटा पिलार माट बापा हेगी ना बे बोडिया रे अछती काहे कि तुरी ठीक रे फुंका आइछि तुरी टिके फिंगा आज कोन बाहाई के जाइथिबे गोटे वर्ष देखले छुआ हो नै 2 वर्ष देखले छुआ हो नै एबे कि सेबो एबे खोजा चलबो एबे कार भूल अछि स्वामी रो भूल अछि कि स्त्री रो भूल जणा पड़ला कि नहीं छुआ न होले कार भूल पुरुष रो किछि भूल नै कि नहीं ना सब कहबे केंतीटा आणलु रे छुआ मिसा गोटे देउ नहीं आर गोटे खोज
एथिपाई जे होची तुरी फुंका जाइनी अब्राहम खोजी बुलले कि हेउ नहीं बोली ना इसाक खोजी बुलले आज लोक माने तो जू बाटे ट्रांसफर हो जिवे से बाटे खोजी देथिबे चेटी गोटे मेड बांधी से रानी को रोकी देथिबे चेटी बांधी चिठी रोकी देथिबे आज परिस्थिति सेमती काई तुरी ठीक रे बाजू नहीं से लेखा जाउछि प्रिय माने जे अबा अधार्मिक माने जे ईश्वरंक राज्यर अधिकारी हेबे नहीं ଏହା କି ତୁମେ ମାନେ ଜାଣ ନାହିଁ तो आम माने जानू इटा आमे माने जानू से लेखा जाउछि कोन ଭ୍ରାନ୍ତ ହୁଅ ନାହିଁ भ्रांत हुओ नहीं ବ୍ୟଭିଚାରୀ କି ପ୍ରତିଭା ପୂଜକ କି ପାରଦାରିକ କି ସ୍ତ୍ରୀ ନାଚାରୀ କି କୁମୌଖନକାରୀ କି ଚୋର କି ଧନଲୋଭୀ କି ମକୁଆ କି ନିନ୍ଦକ କି ପରଦ୍ରବ୍ୟ ଲୁଣ୍ଠନକାରୀ ଏମାନେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ରାଜ୍ୟର ଅଧିକାରୀ ହେବେ ନାହିଁ हेबे कि हेबे नहीं ହେବେ ନାହିଁ आ जो आमे ईश्वरंक राज्यर अधिकारी हेबु नहीं बोले काई आमे चर्च को आमे आसीचु काई आमे क्रिश्चियन हेलु आमे कोन में क्रिश्चियन आमे हेलु आमे एठी आमु की सुख सुविधा मिलबो बोल नहीं मला परे परमेश्वर हमको स्वर्ग राज्य प्रदान करिवे सेति पय आमे यीशु को आमे ग्रहण आमे करलु आमे एडे जेडे बड़ बेड बांधी ताऊ जेडे बड़ भलरे थिले मध्य सबले रहिबे कि नहीं नहीं कोन मोर मेडो बड़ मेडो बांध देलु आमे एबे आमे घर अमीर भाई घर बांध देले आमे मिजा बांध देलु आमे जदि काली को टुडुम हे गले से घरे खाल खुडी पुतबे नहीं बाबा मरी गला बोलते कांदबे आका ताबछ बाबा को नियो नहीं बोलुथिबे नहीं जाओ गंदी जीव पे बोलबे ताबछ समान कहिबे हम एंती स्टोरी जागा थीबो सेटा हां एठी नहीं हमर सब बेलर प्रिय माने हम क्रिश्चियन आमे काई के हेलु परमेश्वर जगतर पतन पूर्वरु आम पाई गोटे स्वर्ग राज्य प्रस्तुत करिछन सेही स्थान को जीवा पाई परमेश्वर प्रभु यीशु ख्रीष्ट स्वर्ग रु ओल्हेकिना पृथ्वी को आसले मते स्वर्ग अछि एमान को स्वर्ग नहीं एमान को मु स्वर्ग देबी जदि आमे सेटा आमे पाइबु नहीं अनंत जीवन पाइबु नहीं ईश्वर को राज्य अधिकारी हेबु नहीं ताले एठी और क्रिश्चियन हिगा लाभ कोन हमको मिसा मद पी जणा मद पीले दुईटा हाथ पॉकेट रे पसाइले आमे कोठी गड खिजा खेलबो नहीं आका हां मात्र पीले कोन हेबो सोमनाथ आज्ञा पीले कोन हेबो जयपुर जाई हेबो नहीं सुनंतु प्रिय माने मु काहे सब कथा आपण मान को कहूची तुरीटा स्वस्थ रहिबार अछि के जण कहबे पाटी चपरा चपरा लागुची चपरा चपरा लागले कोन करबार चॉकलेट खाइबार सेगडालू खाइबार केंती अजीज पकाई दे पुड़िया चोपरा चोपरा तो दांत घोष बोले चोपरा चोपरा लागबो नहीं नले गरम पेट सहित कंचा मरच चुबे खा बोले चोपरा चोपरा लागबो पुड़िया खाऊ भाभी देखो जो पुड़िया खाओ मु देखली एडे बड़ बड़ पदरे अछंती मु ए गुरुवार दिन आपन को गां को आसीतली तळ से हॉस्टल अछि कि नहीं से हॉस्टल को मैं जाईतली से हमर जेई आज्ञा सहित एडे बड़ बड़ पदरे थाउचंती सिगरेट पिउचंती पुड़िया खाउचंती गंजे गम से मानकर की अवस्था एटा भाबंतु एबे मने कर मते भूख लागुची बोली कि कहले सेठी एतकी पूरा पुड़िया थाली रे देई देबो खाइबे कि सेटा आज किछ देबो नै जलखिया 5टा पुड़िया जलखिया रे 10टा पुड़िया खाइला बेले हां सेटा माने खाइबाटा सेटा देखो पुड़िया खाओ माने आ करि पारबे आ पार्टी में जा बड़ो नथिबो से मानकर देखो देखो खाओ आ एंती अवस्था से मानकर हेले मध्य से सब छाडू नथिबे गोटे परे गोटे कि भल लागुतो सेटा जाय प्रिय माने ए सब खाई कि ना एठी रही हेबो चर्च को भी आसी हेबो बिडरा बिडरी करी हेबो मात्र स्वर्ग राज्य रे जाई हेबो नै सेति पई परमेश्वर एठू 30 किलोमीटर दूर
କୋରାପୁଟରୁ ତୁରୀ ଫୁଙ୍କବା ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଦେବଗନ୍ଦନାକୁ ପଠେଇଛନ୍ତି। ଯାଅ ଏଠି ତୁମେ ତୁରୀ ଫୁଙ୍କ, ତୁରୀ ଫୁଙ୍କିଲେ ସବୁ ଲୋକ ଆମର ନାହାନ୍ତି, କିଛି ଲୋକ ଅଛନ୍ତି ଯୋଉମାନେ ସେ ତୁରୀ ଶବ୍ଦ ଶୁଣୁ ଶୁଣୁ ପାପ ଛାଡିକିନା ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ନିକଟକୁ ପଳେଇ ଆସିବେ। ହାଲେଲୁୟା। ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ଏଠି ପଳେଇ ଆସୁଛୁ। ଆମେ ଅନ୍ୟ ଲୋକମାନ ଠାରୁ ଭିନ୍ନ ଲୋକ ନାହୁଁ। ସେମାନଙ୍କୁ ଯେମିତି ଲୋକ ଆମେ ସେମିତି ଲୋକ, ମାତ୍ର ପରମେଶ୍ୱର ଜଗତର ପତନ ପୂର୍ବରୁ ଆମମାନଙ୍କ ନାମକୁ ଜୀବନ ପୁସ୍ତକ ଲେଖି ଦେଇଛନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ତୁରୀ ବାଜୁ ବାଜୁ ଆମେ କଣ କଲୁ? ପଳେଇ ଆସୁ। ନାଇଁ ବାପା, ନାଇଁ, ଏଇଟା ସବୁଦିନର ନାହିଁ। ଆମ ପାଇଁ ପରମେଶ୍ୱର ଗୋଟେ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଜାଗା ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଛି, ସେଠିକୁ ଆମେ ଯିବା। ଆମେ ସେଥିପାଇଁ ଲେଖା ଯାଉଛି ଏମାନେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ରାଜ୍ୟରେ କଦାପି ଯାଇପାରିବେ ନାହିଁ। ଏଇଟା ଗୋଟେ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ତୁରୀ ଶବ୍ଦରେ ସେ ଆମମାନଙ୍କୁ କହିଛନ୍ତି। ପଢିବାକୁ ଯିବା ଆମେ, ଗାଲାତୀୟ ପୁସ୍ତକରୁ ପଢିବା ଆମେ। ଏମିତି ଗଦା ଲିଷ୍ଟ ଗୁଡିକ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ପଢେଇବି। ଆମର ତୁରୀରା ବାଜି ପାରୁଛି, ଏଇ ସବୁ ଥିଲେ ଆମେ କୌଣସି ପ୍ରକାର ଭାବରେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ରାଜ୍ୟକୁ ଆମେ ଯାଇପାରିବା ନାହିଁ। ଲେଖା ଯାଉଛି ଗାଲାତୀୟ 5 ଅଧ୍ୟାୟର 19 ପଦରୁ ପଢିବା ଆମେ। ଶରୀରର କାର୍ଯ୍ୟ ଗୁଡାକ ସ୍ପଷ୍ଟ ରୂପେ ଜାଣ। କି କାର୍ଯ୍ୟ? ଏ ଶରୀରର କାମ ଗୁଡିକ ତୁମେ ଭଲ ଭାବରେ ଜାଣୁଛ। ପ୍ରଥମ କାମ କଣ? ବେଭିଚାର ହେଲା, ତା ପଛେ ଅସୁଚିତା, ହଁ, ଶତ୍ରୁତା, ହଁ, ସ୍ୱାର୍ଥପରତା, ମନୋଭେଦ, ମତଭେଦ, ঈର୍ଷା, ମତତା, ରଙ୍ଗରସ ଇତ୍ୟାଦି ପ୍ରକାର କର୍ମ ଗୁଡାକ ମୁଁ ପୂର୍ବରେ ଯେପରି ତୁମମାନଙ୍କୁ କହିଥିଲି, ସେହିପରି ଆଗରୁ କହୁଅଛି ଯେ ଯେଉଁମାନେ ଏଇ ସବୁ ପ୍ରକାର କର୍ମ କରନ୍ତି ସେମାନେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ରାଜ୍ୟର ଅଧିକାରୀ ହେବେ କି ହେବେ ନାହିଁ? ଏଇଟା ଆମକୁ ଆଗରୁ କୁହାଯାଉଛି। ଏଇଟା ଗଣିଛନ୍ତି କେତେଟା ଅଛି? ଏଇଟା କେତେଟା କାମ ଅଛି ଏଠି? ଏ କୁ କାମ ଆମ ଠାରେ ନାହିଁ? ହଁ, ସବୁ କାମ ଆମ ଠାରେ। କେତେ ଅସୁବିଧା ଗୁଡିକ ଏଇଟା ରହିଛି ପ୍ରିୟମାନେ। ଆଜି ଲୋକମାନେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଭାବରେ ଏମିତି ପାପ କାମ କରି ମଧ୍ୟ ସେମାନେ ପ୍ରଭୁଷ ନଉଛନ୍ତି। ପୁଲପିଟ କୁ ଆସୁଛନ୍ତି, ପ୍ରଚାର କରୁଛନ୍ତି, ବଡ ବଡ ଲୋକମାନେ ହେଇଛନ୍ତି, ମାତ୍ର ସେମାନେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ରାଜ୍ୟରେ ଯାଇପାରିବେ ନାହିଁ। ସେଇଟା ତୁରୀ ଫୁଙ୍କା ଯାଉଛି। ପ୍ରଥମ ତୁରୀ ଫୁଙ୍କୁ ଫୁଙ୍କୁ ବେବିଚାର କାମ ଛାଡିଦେବାର ଅଛି। ପ୍ରଥମ ତୁରୀ ଫୁଙ୍କୁ ଫୁଙ୍କୁ ଲୋଭ ଛାଡିଦେବାର ଅଛି, କ୍ରୋଧ ଛାଡିଦେବାର ଅଛି, ଗଣ୍ଡଗୋଳ ଛାଡିଦେବାର ଅଛି। ଏଇଟା ହେଲା ସେ ତୁରୀ। ଏଇଟା ସେ ତୁରୀ ବାଜୁ ବାଜୁ ଯୋଉମାନେ ସେ ତୁରୀ ଶୁଣିବେ ସେମାନେ କଣ ହେଇଯିବେ? ପରିବର୍ତ୍ତିତ ହେବେ, ରୂପାନ୍ତରିତ ହେବେ। ଆଜକୁ 10 ବର୍ଷ ତଳେ ମୁଁ ଯେମିତି ଥିଲି ଏବେ ସେମିତି ନାହିଁ। ଏବେ ମୁଁ ଧୀରେ ଧୀରେ କଣ ହଉଛି? ବଦଳୁଛି, ପରିବର୍ତ୍ତନ ହଉଛି। ଆମେ ମଧ୍ୟ କଣ ହେବାର ଅଛି? ଆମେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବାର ଅଛି। ମୁଁ କହୁଛି ଆମମାନଙ୍କର ଏଇ ଅଞ୍ଚଳରେ ଯେତିକି ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ଥିବେ, ଆମର ଲୋକମାନେ ସେମାନଙ୍କର ଭିନ୍ନ ରହିବାର ଆବଶ୍ୟକ ରହିଛି। ଆମେ ଅଣ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ମାନଙ୍କର ଭିନ୍ନ ନାହିଁ, ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ମାନଙ୍କ ଠାରୁ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଭିନ୍ନ ଥିବାର ଅଛି। କାହିଁକି? ଆମକୁ ସେ ତୁରୀର ଶବ୍ଦ ଆମମାନଙ୍କୁ ଶୁଭା ଯାଉଛି। ସେ ତୁରୀର ଶବ୍ଦ ଯେ ମାନେ କି ପ୍ରକାର ଅସୁବିଧା ଗୁଡିକ ଆମମାନଙ୍କ ରହିଛି। ଏବେ ଯୋଉ ଜାଗାକୁ ଗଲେ ମଧ୍ୟ ଦୁଷ୍ଟତା, ପାପ ଭର୍ତ୍ତି ହେଇକିନା ଅଛି। ସ୍କୁଲରେ ପୁଅ ଝିଅ ମାନେ ସୁରକ୍ଷିତ କି ନାହିଁ? କୋଉଠି ଏମାନେ ସୁରକ୍ଷିତ ଅଛନ୍ତି? ଏମିତି ପରିସ୍ଥିତିରେ ଚାଲିଛି ଦୁନିଆ। ମାତ୍ର ଆମେ ଏଇ ସବୁ କାମ ଗୁଡିକ ଆମମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟରେ ନଥିବାର ଅଛି। ଏଇ ସବୁ କାମ ଥିଲେ ସବୁଠି ରହିହେବ, ମାତ୍ର କଣ ହେବ ନାହିଁ? ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ରାଜ୍ୟରେ, ସ୍ୱର୍ଗ ରାଜ୍ୟର ଅଧିକାରୀ ଆମେ ହେଇପାରିବା ନାହିଁ। ଲିଷ୍ଟଟା ମୁଁ ଖାଲି ପଢିକି ଶୁଣଉଛି, ବୁଝେଇବା ପାଇଁ ବହୁତ ବିଷୟ ରହିଛି। ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଆହୁରି ପଢିକି ଶୁଣଉଛି। ଆସନ୍ତୁ ମୋ ସହିତ ପଢିବେ ପ୍ରକାଶିତ ପୁସ୍ତକ 22 ଅଧ୍ୟାୟ ଟିକେ ପଢିବା ଆମେ। ପ୍ରକାଶିତ ପୁସ୍ତକ 22 ଅଧ୍ୟାୟ ଆମେ ଟିକେ ଶୀଘ୍ର ସାରିବା। ଆମେ ବହୁତ ଅଛି। 22 ଅଧ୍ୟାୟ ଲେଖା ଯାଉଛି। 22 ଅଧ୍ୟାୟର 15 ପଦ ଆମେ ପଢିବା। ମାୟାବୀ, ବ୍ୟଭିଚାରୀ, ଜଳଘାତକ, ପ୍ରତିମା ପୂଜକ, ମିଥ୍ୟା ପ୍ରିୟ ଓ ମିଥ୍ୟାଚାରୀ ମାନେ ବାହାରେ ରହିବେ। ହଁ, ବୋଲେ ସ୍ୱର୍ଗ ରାଜ୍ୟରେ ଏମାନେ ଯିବେ କି ଯିବେ ନାହିଁ? ଯିବେ ନାହିଁ। କିଏ ଯିବେ ନାହିଁ? କୁକୁର ମାନେ। কু কুকুর এটা 4 গুড়িয়া কুকুর কি 2 গুড়িয়া কুকুর এটা मूसा के मार रहे ना बल्ला परी नहीं नहीं এই जो কুকুর স্বভাব থিবার লোক
କୁକୁରର ସବୁଠୁ ଖରାପ ଗୁଣ କଣ ଜାଣିଛନ୍ତି? ଏମିତି କୁକୁରର ସବୁଠୁ ଖରାପ ଗୁଣ ଏଠି ଲେଖା ଯାଇଛି। ପିତର ପୁସ୍ତକକୁ ବାହାର କରିବେ, 2 ପିତର 2 ଅଧ୍ୟାୟର 22 ପଦ। କୁକୁର ଆପଣା ବାଟି ଖାଇବା ହଁ ବୋଲେ ଭାବନ୍ତୁ, ବାନ୍ତି ଦେଖିଲେ ଆଜ୍ଞା ଘୃଣା ଲାଗିବ। କିଏ ଖାଇବ ବାନ୍ତି? କାର ବାନ୍ତି ଖାଇବ? ତାଟା ଆକା କରିଥିବ, ଛାଡି ଦେଇଥିବ ସେଠି, ବୁଲବ 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 ବୁଲବ, ତା ପଛେ କୋଉଠି ଖାଇବାକୁ ନ ମିଳିଲେ ସେଟା ଖାଇବାକୁ ସେ ଯିବ। ମାନେ କଣଟା ସେଟା? ଯୋଉଟା ଛାଡିଥିବ। ଏ ପିଲାଟା କି ମାନେ ଆଜିଠୁ ମୁଇଁ ତାର ସାଙ୍ଗେ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେବି ନାହିଁ ବୋଲି କହିଥିବେ କି ନାହିଁ, ତାର ନମ୍ବରକୁ ଡିଲିଟ କରିଦେଇଥିବେ। ତା ପଛେ କି যাব, ଆହୁରି ଗୋଟେ ସପ୍ତାହଟି ଗଲା ପରେ ସେ ବାନ୍ତିକୁ, କେମିତି ଅଛ, ଭଲ ଅଛ କି, ମତେ ଭୁଲି ଗଲ ବୋଧେ, କୁକୁର ନହେଲେ। ଏମିତି ପରିସ୍ଥିତି ଥିବ। କେତେ ଜଣ ଅଛନ୍ତି, ପିଲାର ମୁଣ୍ଡ ଖାଉଛି, ଆଜି ଠାରୁ ମଦାରି ପିଇବି ନାଇଁନି। ସେ ମୁଣ୍ଡ ଖାଇବ, ଗୋଡ ଖାଇବ, ହାତ ଖାଇବ, ଲାଟୁ ବାନ୍ତି ମିଶା। ଏମାନଙ୍କୁ କୁହାଯାଏ କୁକୁର। ଯେତେବେଳେ ଲାଜାର ଦେହ ସାରା କଣ ଥିଲା? ଘା ଭର୍ତ୍ତି ଥିଲା। କିଏ ଚାଟୁଥିଲା? ସେ ଚାଟୁଆ ଜିନିଷ ସେଟା। ଏତେ ଗନ୍ଧିଆ ଜିନିଷ କୁକୁର ଖାଇବାକୁ ଯାଏ। ଭାବନ୍ତୁ, ମନୁଷ୍ୟ ଭିତରେ ଏମିତି ସ୍ୱଭାବ। ମୁଁ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଦେଖେ, ଯୋଉଟା ଦେଖନ୍ତୁ ଏ ଯୋଉ ଗୁଡାକୁ ଶୁଙ୍ଗିଲେ କେମିତି ଲାଗୁଛି? ଖାଲି ମୁଁ ଡାକା ଧାଇଁ ବୋଲୁଛି। ଏତେ ଗନ୍ଧିଆଟା। କୁହନ୍ତୁ, ଗୋଟେ ଗୁଡାକୁ ଡବା ରଖନ୍ତୁ, ଗୋଟେ କୁକୁରକୁ ଡାକନ୍ତୁ, କି ଖାରେ ବୋଲି କହ। କୁକୁର କେବେ ଗୁଡା ଖାଇବାର ଦେଖିଛ? ନା ଘୁଷୁରି ଖାଉଛି। ସେ ଗନ୍ଧିଆଟା ଏ ମନୁଷ୍ୟ ଖାଉଛନ୍ତି। କିସଲା ଭାଇନା ଏମିତି କରୁଛ ଯେ? ନାଇଁ ରେ, ହେବ ନାଇଁ ତ। କିସଟା ହେବ ନାହିଁ? ଆମକୁ ତ ହେଉଛି। ନାଇଁ ନାଇଁ, ଏମିତି ଅବସ୍ଥା ମଧ୍ୟ ଅଛନ୍ତି। ଛାଡିଥିଲେ, ପ୍ରମାଣ କରୁଛି, ଏଥର ଡିସେମ୍ବର 31ରେ ଛାଡିଦେବି ବୋଲି ଦେଇଥିବେ, ତାପରେ ଜାନୁଆରୀ 1ରେ ଖାଇବେ ନାହିଁ। କେବେ? ତାପରେ ଆଉ ଥରେ ଷ୍ଟାର୍ଟ। ନାଇଁ, ଟିଭି ଦେଖି ଦେଖି ବେଶୀ ସିରିଏଲ ଦେଖି ଦଉଛୁ, ଏବେ ଆରି ଛତାକୁ ରିଚାର୍ଜ କରାଇବୁ ନାହିଁ ବୋଲି କହିବେ। କରିବେ ନାହିଁ। ସପ୍ତାହଟି ପରେ ବିଜାର ବିଜାର ଲାଗୁଛି ନା କଣ ପ୍ରଭାବ? ବିଜାର ବିଜାର ଲାଗୁଛି, ଟିକେ ରିଚାର୍ଜ କରବା। ରିଚାର୍ଜ କରିଦେଇକିନା ଆରାମ ସେ ଧ୍ୟାନ ଦେଇ ଦେଖୁଥିବେ। ହଁ, ଯେମିତି କି କାଲି ଏକ୍ସାମ ଅଛି, ଲେଖବାର ଅଛି, ବୋଲା ପରି ଭଲ ସେ ପାର୍ଟି କରେ। ମୁଁ ଦେଖିଲା ବେଳେ ତୁ କାହିଁ ପାର୍ଟି କରୁଛୁ? ଏମିତି ଲୋକମାନେ ମିଶା ଅଛନ୍ତି। ଏତିକି ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ଏଟା କୁକୁର ମାନେ ତ ଯିବେ ନାହିଁ, ମାତ୍ର ଯୋଉମାନେ କୁକୁର ସ୍ୱଭାବ ଧାରଣ କରିଥିବେ ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ଯିବେ। ଏଇଟା ଆମେ କ୍ଲିୟର କହୁଛୁ। ଏଇଟା କହିଲେ କିଏ ବେଶୀ ଦାନ ଦେବେ କି? ବେଶୀ ଡାବୁ ଦେବେ? ପକେଟରୁ କାଢିକିନା ଦେବେ କି? ଏ ଝିଅ ତୁ କେତେ ପାଠ ପଢୁଛୁ? 8th ପଢୁଛୁ ନାଇକି? ଏ ଝିଅ କହିବାର ଅଛି, ତୁ 8th ତୁ ଫାର୍ଷ୍ଟ କ୍ଲାସ ହେଇଯିବୁ ବୋଲେ ସେ ବାପଡି କୋଉଠୁ ଖୋଜି ଆଣି 10-20 ଦାନ ହେଲେ ଦେଇଦେବ ସେ। ହଁ, ଏଇ ତୁ ମୋବାଇଲ ଦେଖବାର ଛାଡ, ତୁ ପାପ କରବାର ଛାଡ, ମା ବାପାର କଥା ମାନ ବୋଲି କହିଲେ ତୁ ଚୁପ ବୋଲ। ପ୍ରିୟ ମାନେ, ଆମକୁ ତୁରୀ ବଜେଇବାର ଅଛି। କଣ କରିବାର ଅଛି? ତୁରୀର ସେବା କାର୍ଯ୍ୟ। ଏଠି ଯେବେ ବି ଆମେ ବାକ୍ୟ ପ୍ରଚାର କରିବୁ, ତୁରୀ ପରି ଏ କାନରେ ଚାଇଁକିନା ବାଜିବ। ବାଜବା ସମୟରେ ଆମେ କଣ ହେବାର ଅଛି? ବଦଳବାର ଅଛି, ପରିବର୍ତ୍ତିତ ହେବାର ଅଛି। ଲେଖାଯାଉଛି, କୁକୁର ମାନେ କଣ କରନ୍ତି? ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ରାଜ୍ୟରେ ଯିବେ କି ଯିବେ ନାହିଁ? ଏଇଟା କୋଉ କୁକୁର ବିଷୟରେ କୁହାଯାଉଛି? ଏଇଟା ହେଲା ସେଇ ମନୁଷ୍ୟ ରୂପୀ କୁକୁର, ଯାହାର କି କୁକୁର ସ୍ୱଭାବ ସେମାନେ ଅଛନ୍ତି। କୁକୁର ମାନେ ଯିବେ ନାହିଁ, ଆଉ କିଏ ଯିବେ ନାହିଁ? ମାୟାବୀ ମାନେ କିଏ? ଦେଖନ୍ତୁ କି ପ୍ରକାର ବିପଦପୂର୍ଣ୍ଣ ବିଷୟ। ଆମେ ଗାଁରେ ରହୁଛୁ, ଆମେ
ए गाँ रे ए जो माया तंत्र मंत्र करवा लोक को परमेश्वर बिल्कुल नेबे नहीं झाड़ फूक करवा लोक को बिल्कुल नेबे नहीं के जन अच्छा गुरुमाई बसवा स्टार्ट करबे से प्रकार लोक माने केबे हेले मध्य जीवे नहीं से आमे भल भाव जानबार अछि आमे से सब गुड़िक को बाहर करबार देखो देबे मध्य से मझिरे हम साई रे जने लोक भड़ा रोचन ता भूत लाग गला क्रिश्चियन लोक माने आका भूत लागले कौन करबार अछि प्रार्थना कर छोड़ेबार अछि के नहीं बॉयज कंदा मुंडी खेची दउछि सेटा बॉयज कंदा लगेले भूत जीव नहीं आज भाव मु जानी चीरा कर आउ तो के जन चप्पल पुड़े के सुंगेबे ता आमे दिने जाई जो भाई माने से चप्पल दुकान में जने काम करछन्ती गोटे झियोटा ताको भूत लागि जाईची चप्पल दुकान तो चारिआडे रबर जाक से कौन करुच्ची एतकी रबर हाणिकी ना निया लगाउची धीरे धीरे करी आकु सुंगेई बोली से निया को एंती कर से भूत फिंगी देले की सब नहीं नहीं भावंतु ए जो मायावी माने केबे हेले मध्य स्वर्ग राज्य जीवे एटा मु क्लियर भाव रे कहूची जो माने तंत्र मंत्र गुणी गाड़ी करबाटा निजे अभ्यास करूचंती नहीं ए जो मोइनी हस लगेबाटा ए सब जो माने करूचंती से माने केबे हेले मध्य जीवे रे कुड रे माने बाहरे रहिबे ठीक से भाई आमको ये सब गुड़िक को आमे छाड़ी देबा प्रभु को पाइला पढ़ंतु तो प्रेरित पुस्तक 19:19 एरा मने थिबो प्रेरित पुस्तक 19:19 पढ़िबा एमाने कौन करले प्रभु को पाक केमती आसले देखंतु आउ जादू क्रिया करुथिबा अनेक अपना अपना पुस्तक आनि एकत्र करी समस्त को साक्षात करे पढ़ी पकाइबे से माने से सब मूल्य हिसाब करी ता 50,000 टंका बदली देते ए जो जादू टोना करवा पुस्तक जेते टंका हेले मध्य आमको स्वर्ग राज्य को नहीं पारिबो नहीं जेते बेले जादू टोना करवा लोक माने जानला परे तांकर सब पुस्तक पढ़ी पकेगिना स्वर्ग को नेबा पुस्तक बाइबल को निज हाथ रे धरले हालेलुया प्रिय माने जेतकी जाक पुस्तक थिला सब तंत्र मंत्र करवा पुस्तक मान को आनले निया लगेले सब पुड़ी पकेले से जानले मु जेते प्रकार जादू टोना कले मु आज देखो क्रिश्चियन लोक माने जाउचंती कि नहीं गुणी गाड़ी पाकू जाउचंती डेउरिया माने बांधी होउचंती कि नहीं अंटारे बांधी होउचंती की पे अंटारे बांधीच नहीं छिंगली जीवो कीटा छिंगली जीवो खाइबाटा पुणी छिंगली जीवो कुटा अटकेबो ए डोरिया अटकेबो सब डॉक्टर मान तो रखी था कला दौड़ी धला दौड़ी नाली दौड़ी झाड़ा होची इरा बांधो खाइबाटे छिंगली जाउची इरा बांधो देखो नहीं हमको बुझिबार अछि प्रिय माने से जादू क्रिया करबा लोक माने से माने तांगर बही को आनी कोन करजंदी पुड़ाई देले से माने जानले ना ये बही हमको कौन सी प्रकार भाव अनंत जीवन दे पारिबो नहीं मात्र आज आमे जाउछु देखंतु एबे कोरापुट को आपण जिबे से गत तळे जने गोटे एडिगिटा गोटे पिंजरा थिबो से भितरे गोटे कोन थिबो सुआ गोटे थिबो से सुआ को खोली देले से सुआ आसबो आउरी से बही माने सजे रखि दिबो ता थंटारे गोटे काढबो काढी कि नांती पड़ले आजी तुमरो मंगल हेबो बोलो जदि सेंती जानी थांता बोले से काई गत तळे जे बसुची से रूपु देखबा लोक तार मंगल होइतांता कि नहीं 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 सेंती रे हमको भोकुआ बनेबा पई मोर हाथ टिके देखो गोट टिके देखो नहीं नहीं किछि नहीं खाली परमेश्वर हृदय को देखंती आम हृदय केमती अछि आमे प्रभुंकर लोक माने प्रभु हमको बाछिचंती अनंत स्वर्ग देबा पई बाछिचंती ए जगत रे तिबा विभिन्न प्रकार विषय गुडी करे माटी किना रहिबा आमे ताले आमे चर्च रे रहि परबा मात्र आमे स्वर्ग राज्य को जाई परबा नहीं आमे सब पाप गुडी को आमे छाड़ीबा अछि ए पदटा पढिबा प्रार्थना करिबा ठीक पढिबा जिसाय पुस्तक 33 टा पढिबा आमे जिसाय 33 अध्याय 14 पद
हाँ सियोन माने मंडली रे पाप काम करवा लोक माने डरबार अछि नाइ बापा ए पाप मते नरक को नेबो एमिति रहिबार अछि सेटा रहिबार अछि प्रिय माने आजी सेटा लोक डरु ना पाप करिके ना आज पाप को लोक डरु ना मात्र आमे पाप को डरिबार अछि नाही मु एटा करिबि नाही एटा कले कोन हेबो मते खुशी लागबो मजा लागबो मात्र मु ईश्वर को राज्य रे जाई परिबि नाही ता बछे अधार्मिक माननकु कंप हठात आक्रमण करियछि आंभ मानक मध्यरु क्रिए ग्रासकारी अग्नि रे वास करि पारे आंभ मानक मध्यरु किए अनंत कालस्थायी जलन रे वास करि पारे 15 पद लेखा जाउछि जेउ लोक केमती चले कुपथरे चले धर्म रूप पथरे चले किए मंडली रही परिबो जार पाद मद दुकान को नहीं सिनेमा दुकान को नहीं जार पाद धर्म मार्ग रे चले हालेलुया धर्म रूप पथरे चले ता पछे पार्टी रे कोन करे से सरल कथा को फास्ट है पाद हमर ठीक रही बारछि दुई रे हमर पार्टी केंति रही बारछि सरल कथा कहिबार अछि ता पछे जेउ लोक उपद्रव जात लाभ तुच्छ करे लाभ जो लाभटा कुटी धरुचंती हाथ रे नहीं कि ता पछे फास्ट पाद ठीक थिबार अछि ता पार्टी ठीक थिबार अछि ता पछे हमर हाथ मध्य लांच धरिबा विषय रु आपण हाथ कोन करे झाड़ी दिए हाथ मध्य ठीक थिबार अछि और कुटा ठीक थिबार अछि जे रक्त पातर कथा श्रवण रु आपणा कान को मध्य ठीक करे कि आसी कहबे केते कथा कहबे आमे तो बेसी कथा केते बेले हेउ आमे अग्नि देखा देखी हेबा बेले बेसी कथा आमे आसारी अग्नि देखा देखी हेउ एकानी अग्नि फुटेला तांगर घर रे फुटाउते सुनलो तार टकी तार संगे एटा की कथा एटा बोल कथा एटा ए कथा होनो से दिन रविवार दिन बाइबल वाक्य सुनिथिलु हाय लागला से कथा नहीं कुटा हाय लागबो से अलगा कथा हाय लाग कानो ठीक रहिबार अछि हमर नरक जाइतिबा व्यक्तिंकर कुटा बेसी पुडुची जीव ठीक नथिला तार पुडुथिला जे हमर पाद भी ठीक थिबार अछि हमर पाटी भी ठीक थिबार अछि हमर हाथ भी ठीक थिबार अछि हमर कान भी ठीक थिबार अछि पुडा कुडा हमर ठीक थिबार अछि पुणी दुष्कर्मर दर्शन रु आपणा चक्षु मुद्रित करे आखि मध्य ठीक थिबार अछि खराब जिनस बिल्कुल देखवा कथा नहीं बोल कहले लेखा जाउची से उच्च स्थान रे वास करिवो माने स्वर्ग रे से वास करिवो भाई आमे प्रभु को लोक माने अटु आमे हमर कोकुटा ठीक थिबार अछि हम मानकर पाद ठीक रास्ता रे जाउतबार अछि देखंतु आजिकल रो पुओ झियो माने मां बा कहउतरे पिला कुडी जाईची कॉलेज जाईची झियो कॉलेज जाइथिबो कि झियो कोन करथिबो बैग गोड धरिथिबो कि नहीं कॉलेज बैग से बैग भितरे कोन थिबो आर गोड ड्रेस थिबो कॉलेज ड्रेस पिंदी थिबो आउ गोड ड्रेस से कॉलेज बैग भितरे थिबो कुटी गला परे कॉलेज ड्रेस को काडी बैग भितरे भर्ती करी से ड्रेस पिंदी कुट लेट्रिन सफा करी गला परी मुंह रे बांधी देथिबो से हैला बांधी देई कि ना से पिला मिसा मुंड रे हेलमेट पिंदी कोला चश्मा पिंदी साथी जीवा चलो गो से माने बुलुतिबे कुआडे जाउचंदी माने कॉलेज जाउचंदी हां और से झिया का चर्च आसिकिना वर्शिप गीत गाउतिबो भयंकर भाव सब मु देवी काकु देबु को काकु सब देबु तुई तो सियारे तो सब देई किना पळा आलोनी तोर मां बापा तो विश्वास कले धोखा देउचु लाज लागु नै जो मां बापा एते विश्वास करी निजे न खाई पी झियो को कॉलेज पठौचंदी से झियो अन्य पिला सहित गाड़ी रे बसी बुलुची बाबू एंती केतना रहिची कुड एक्सीडेंट हो जाउची ता जे खबर आसुची तुमर झियो अमुक जगह रे एक्सीडेंट हेची अरे से क्वार चार क्वार जाइतिला जे तो याडे कॉलेज तार सियाडे गुड जाइतिला तार प्रिंसिपल से तो बुलुथिला बुलाउथिला से सेटा सावधान हेबार आवश्यक आमे सावधान न हेले हेबो नै आजिकाल हमर जुवा झियो माने कुली काम को जाउछ
କେମିତି କରୁଛ ବକରବାଟ ଦେଖିଛ କୁଲିକା ଆମର ବକରବାଟ ମୁଁ କି ତାର କହିବି ତ ମାମୁ ଭାଜି ମାମୁ ଭାଞ୍ଜି ଏମିତି ହଉଥିବେ ହଁ ସେ ହାତ ଧରି ଝିକୁଥିବ ସେ ଯଦି ସେ ଝିଅକୁ ସେ ଝିକୁଛି ଗୋଟେ ଗୁର୍ଦା ମାରିଥାନ୍ତା ଏ ଦାନ ଝଡି ଯାଇଥାନ୍ତା ବୋଲେ ଆରେ ମାମୁ ଭାଞ୍ଜି ଭଉଣୀ ଭଉଣୀ ନାଇଁ ଆଗକୁ ଯାଇ ଛାଡ ଛାଡ ବୋଲଥିବ ଏମିତି ଛୋଟେଇବ କି ଭୟଙ୍କର এইটা আমার অসুবিধা আমার ইয়ে মানে আমি প্রভুঙ্কর লোক মানে আমি কেমতি রহিবার ইচ্ছা আমি পৃথিবীরে রହୁଛୁ মাত্র আমার মন কোটি ଅଛି ସ୍ୱର୍ଗରେ ଆମର ଯୀଶୁ ରାଜା ଦିନେ ମେଘମାଳାରେ ଆସିବେ ଆଉ ଆମକୁ ନେଇକିନା ଯିବେ ଆମେ ଦୁନିଆର ଭୁର୍କୁଟିରେ ଆମେ ବୁଲବାର ନାହିଁ ଏଇଟା ଆମେ ଜାଣିବାର ଅଛି ଆମେ ସ୍କୁଲ ଗଲେ କେମିତି ରହିବାର ଅଛି ପବିତ୍ର ରହିବାର ଅଛି କଲେଜ ଗଲେ କେମିତି ରହିବାର ଅଛି ପବିତ୍ର ରହିବାର ଅଛି କାମକୁ ଗଲେ କେମିତି ରହିବାର ଅଛି ପବିତ୍ର ରହିବାର ଯୋଉଠି ଗଲେ ମଧ୍ୟ ପବିତ୍ର ରହିବାର ଅଛି ଯୋସେଫକୁ ସାଟ ଧରି ଓହ୍ଲେଇ ହେଇଥିଲା ପଟିଫର୍ନି ଓହ୍ଲେଇ ହେଇଥିଲା ଛାଡିବି ନାହିଁ ସାଟ ନାହିଁ ବୋଲା ଆରି ଖୋଦୁଣ୍ଡାଇ ଧାଇଁ ପଡିଲା ନାଇଁ ମୋର ପ୍ରିୟ ସାଟ ବୋଲଥାନ୍ତା ବୋଲେ ହେଇଥାନ୍ତା ସେଟା ବୁଝିବାର ଅଛି କୋଉଠି ଦେଖିଲୁ ଡେଞ୍ଜର ଅଛି ସେଠୁ ଦବଡିକିନା ପଳେଇ ଯିବାର ଅଛି ସେଠି ରହିଯିବ ବୋଲେ ସେ ଧରିଦବ ଆମର ଗୋଡ ଠିକ ରାସ୍ତାରେ ଯାଉଥିଲା କୁଆଡକୁ ଯାଉଛି ଆମର ପାଦ ଭଲ ଭାବରେ ମୁଁ ଆପଣ ମାନଙ୍କୁ କେତେ ପ୍ରକାର ଷ୍ଟୋରି କହିବି ଭୟଙ୍କର ଷ୍ଟୋରି ଏ ଯୋଉ ପୁଅ ଝିଅ ମାନେ ଢାଳ ଧରିକିନା ଆମେ ଯାଉଛୁ ଧରିକି ବାହାରୁଛନ୍ତି ସେମାନେ ଯାଉଛନ୍ତି କି ନାଇଁ ସେ ଢାଲର ପାଣି ଯେତେ ମିଟିଂ ମାରୁଥିବେ ସେମାନେ କିଏ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ହେବ କିଛି ସେମାନଙ୍କୁ ନାହିଁ 2 ଘଣ୍ଟା ଲାଗେ ଯିବେ କିଏ ହେଲେ ସେମିତି ପରିସ୍ଥିତି ଗୁଡିକ ବହୁତ ବିପଦ କୁଆଡେ ଆମର ପାଦ ଯାଉଛି ଆମେ ଚର୍ଚ୍ଚରେ ପଳାଇଲୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଲୋକ ପରମେଶ୍ୱର ସ୍ୱର୍ଗରେ ଆମ ପାଇଁ ସିଂହାସନ ପ୍ରସ୍ତୁତ କଲା ବେଳେ ଆମେ ଜଣଙ୍କର ବାଇକରେ ବସି ବୁଲୁଛୁ ଆମେ ଏଠି ସେଠି ଦେଖାଯାଉଛୁ ଆମ ପାଇଁ ସିଂହାସନ ସେଠି ଅଛି ଆମ ପାଇଁ ମୁକୁଟ ସେଠି ଅଛି ପୁରସ୍କାର ସେଠି ଅଛି ଆମେ କଣ କରୁଛୁ ପୁରସ୍କାର ରହିଛୁ କିଏ ହରେଇଲା ନିଷ୍କାତ ଜୀବଟା ହରେଇଲା କିଏ ହରେଇଲା ଏସ ହରେଇଦେଲା ପ୍ରିୟମାନେ ଆମେ ନ ହରାଉ ଆମକୁ ପରମେଶ୍ୱର ଅନନ୍ତ କାଳ ସ୍ୱର୍ଗ ପାଇଁ ଡାକିଛନ୍ତି ବାଛିଛନ୍ତି ଏ ଜଗତ ରହୁଛୁ ପାଦ ଏଠି ବାଜିଛି ମାତ୍ର ମାଇଣ୍ଡଟା କୁଟ ସ୍ୱର୍ଗର ଆମେ କୁଟ ଲୋକ ଆମେ ସ୍ୱର୍ଗୀୟ ଲୋକ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା ସମସ୍ତେ ଚକ୍ଷୁ ବନ୍ଦ କରିବା ତୁରି ଧ୍ୱନି ସ୍ପଷ୍ଟ ହେବାର ଅଛି ତୁରି ବାଜିଲେ ଆମେ ପରିବର୍ତ୍ତିତ ହେବାର ଅଛି ରୂପାନ୍ତରିତ ହେବାର ଅଛି ଆମେ ଦିନକୁ ଦିନ ଆମେ ନୂତନୀକୃତ ନୂଆ ହେଇଯାଉଥିବାର ଅଛି ଦେଖୁ କହିବାର ଅଛି ଭାଇ ତୁମେ ବଦଳୁଛ ତୋ କଥା ବଦଳି ଯାଉଛି ତୋ ଭାବନା ବଦଳି ଯାଉଛି ତୋ ପ୍ରାର୍ଥନା ଜୀବନ ବଦଳି ଯାଉଛି ଓ ତୁମ ଜୀବନ ଶୈଳୀ ବଦଳି ଯାଉଛି ଆଗ ପରି ତୁମେ ନାହଁ ପ୍ରିୟମାନେ ତୁରି ଯଦି ସ୍ପଷ୍ଟ ଧ୍ୱନି କଲା ତାହେଲେ ଆମେ ଆଗମନ ନିମନ୍ତେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଇଯିବୁ ଓ ପ୍ରଭୁ ମେଘମାଳାରେ ଆସୁଛନ୍ତି ଆମକୁ ନେବା ପାଇଁ ଆସୁଛନ୍ତି ଆଉ ସେଇ ପରମେଶ୍ୱର କାହାକୁ ନେବେ ଯେ ପବିତ୍ର ଅଟେ ମୁଁ କହିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ ଅପବିତ୍ର ଲୋକଙ୍କୁ ପରମେଶ୍ୱର ନେବା ପାଇଁ ଆସୁନାହାନ୍ତି ଆମେ ଅପବିତ୍ର ଥିଲୁ ସେତେବେଳେ ଆମକୁ ବାଛିଲେ ମାତ୍ର ଏବେ ସେ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ପବିତ୍ରତା ବାଇବଲ କହେ ପବିତ୍ରତା ବିନୁ କେହି ତାହାକୁ ଦର୍ଶନ କରିପାରିବେନି ଆସନ୍ତୁ ପ୍ରିୟ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଲୋକମାନେ ଆଜି ପରମେଶ୍ୱର ତାଙ୍କର ସେ ତୁରି ଧ୍ୱନିକୁ ଆମ ମଧ୍ୟରେ ସ୍ପଷ୍ଟ କରିଛନ୍ତି ଆମେ ନିଜ ଜୀବନକୁ ଆମେ ଯାଞ୍ଚ କରିବା ଆମେ ଏବେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ସେହି ରକ୍ତ ମାଂସ ରଞ୍ଚି ହେବା ପାଇଁ ଯାଉଛୁ ଆମେ କେମିତି ଜୀବନ ଆମେ କାଟୁଛୁ ଆମେ ଆମର ପାଦ କୁଆଡେ ଯାଉଛି ଆମର ପାଟି କୁଆଡେ ଯାଉଛି ଆମର ହାତ କୁଆଡେ ଯାଉଛି ଆମର ମନ କୁଆଡେ ଯାଉଛି ଓ ପରମେଶ୍ୱର ସବୁ ଦେଖୁଛନ୍ତି ସବୁ ଜାଣୁଛନ୍ତି ଆସନ୍ତୁ ଆମମାନଙ୍କର ପାଦକୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଆଡକୁ ନେବା ଆମର ମନକୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଆଡକୁ ନେବା ଆମର ପ୍ରତ୍ୟେକ ବିଷୟକୁ ଆମେ ସ୍ୱର୍ଗ ଆଡକୁ ନେବା ଆମେ ହାଲେଲୁୟା ଧନ୍ୟବାଦ ପିତା ଆମେ ଧନ୍ୟବାଦ ଦଉଛୁ ପ୍ରଭୁ ତୁମେ ଆମମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଭୁ ତୁରିର ଶବ୍ଦ ଶୁଣାଉଛ ପ୍ରଭୁ ଓ ଯୋଉ ତୁରି ମତେ ରୂପାନ୍ତରିତ କଲା ମତେ ପରିବର୍ତ୍ତନ କଲା ଓ ଦୁଷ୍ଟରୁ ସନ୍ଥ କରୁଛି ଓ ରାଜା ସେଇ ତୁରିର ଶବ୍ଦ ହାଲେଲୁୟା ପ୍ରଭୁ ଦେବଗନ୍ଧାରେ ବାଜୁ ପ୍ରଭୁ ଆଉ ପ୍ରଭୁ ଦେବଗନ୍ଧା ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ ମଧ୍ୟ ଦିନକୁ ଦିନ ରୂପାନ୍ତରିତ ହୁଅନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ଲୋକବାକ ମଧ୍ୟ କହିବେ ପ୍ରଭୁ ସେମାନେ ବଦଳିଲେଣି ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଲାଣି ଆଗରେ ଏ ପ୍ରକାର ନଥିଲା ତାଙ୍କର ସବୁ ଜୀବନ ବଦଳି ଯାଉଛି ସେମାନେ ହାତ ପାଟି କଥାବାର୍ତ୍ତା ଚାଲିଚଳନ ହାଲେଲୁୟା
हालेलुया ଏହା ତୁମେ କରିବା ପାଇଁ ସକ୍ଷମ ପରମେଶ୍ୱର ଅଟ ଧନ୍ୟବାଦ ଧନ୍ୟବାଦ ସ୍ୱର୍ଗୀୟ ପିତା ତୁମ ନାମର ସ୍ତୁତି ହେଉ ମହିମା ହେଉ ପ୍ରଭୁ ଆମେ ଏବେ ରୁଟି ଭାଙ୍ଗିବା ପାଇଁ ଯାଉଛୁ ମାନ ପାତ୍ରରୁ ପିଇବା ପାଇଁ ଆମେ ଯାଉଛୁ ପ୍ରଭୁ ଆମକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତର ବାକ୍ୟ ତୁମେ ଦେଲ ପ୍ରଭୁ ହାଲେଲୁୟା ରାଜା ଗୌରବ ଗୌରବ ହେଉ କେହି ଜଣେ ମଧ୍ୟ ଅଯୋଗ୍ୟ ଭାବରେ ମେଜରନ୍ସି ନ ହୁଅନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁ ଓ ରାଜା ତୁମ ଯୀଶୁଙ୍କ ରକ୍ତରେ ଧୌତ କରି ସବୁକୁ ପରିଷ୍କାର କର ଯୀଶୁଙ୍କ ନାମରେ ପରିଷ୍କାର କର ଆମ ହୃଦୟକୁ ପରିଷ୍କାର କର ବାପା ହାଲେଲୁୟା ପ୍ରଭୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଧନ୍ୟବାଦ ତୁମେ ମହାନ ଅଟ ପ୍ରଭୁ ମହାନ ଅଟ ରାଜା এই আশীর্বাদର ପାନପାତ୍ର ସମସ୍ତଙ୍କ ଜୀବନରେ ଆଶୀର୍ବାଦ ଆଣୁ ଧନ୍ୟବାଦ ପ୍ରଭୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଓ ପ୍ରଭୁ ଆମେ ଧନ୍ୟବାଦ ଦଉଛୁ ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ତିନି ଜଣ ନେତାଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ତୁମେ ସେମାନଙ୍କୁ ଯତ୍ନ ନେଇଛ ସେମାନଙ୍କୁ ବଳବାନ ବଳିଷ୍ଠ କରିଛ ଧନ୍ୟବାଦ ଆଉ ତା ସହିତ ପ୍ରାର୍ଥନା ଆମେ କରୁଛୁ ପ୍ରଭୁ এই ସ୍ଥାନରେ ଓ ପ୍ରଭୁ ପ୍ରଭା ଭାଇ ତାଙ୍କ ପରିବାର ଓ ପ୍ରଭୁ ଅଶୋକ ଭାଇ ତାଙ୍କ ପରିବାର ସୋମନାଥ ଆଜ୍ଞା ତାଙ୍କ ପରିବାର ଗୀତା ଭଉଣୀ ତାଙ୍କ ପରିବାର ଓ ପ୍ରଭୁ ବାବୁଲା ଭାଇ ତାଙ୍କ ପରିବାର ଏ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ଆମେ ଧନ୍ୟବାଦ ଉପରେ ଧନ୍ୟବାଦ ଦଉଛୁ ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କୁ ତୁମେ ଆଶୀର୍ବାଦ କର ନୂଆ ନୂଆରେ ଯୁବା ଝିଅମାନେ ଆମମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଅଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଆଶୀର୍ବାଦ କର ଓ ପ୍ରଭୁ ସମସ୍ତେ ପରିବର୍ତ୍ତିତ ହେବେ ଓ ରୂପାନ୍ତରିତ ହେବେ ଏ ତୁରୀର ଶବ୍ଦରେ ଅନୁଗ୍ରହ ପ୍ରଦାନ କର ଧନ୍ୟବାଦ ତୁମେ ଆମମାନଙ୍କୁ ଅନୁଗ୍ରହ କର ଆଜି ମଧ୍ୟ এই ମାସର ଦ୍ୱିତୀୟ ସପ୍ତାହରେ ଓ ପ୍ରଭୁ ତୁମେ ଆମମାନଙ୍କୁ ଏକତ୍ର କରିଛ ତୁମ ନାମର ଗୌରବ ହଉ ଆସିବା ସମୟରେ ପ୍ରଭୁ ଧର୍ମ ସେବାକୁ ତୁମ ପାଖରେ ସମର୍ପଣ କରି ପ୍ରାର୍ଥନା ପ୍ରିୟ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଙ୍କ ନାମରେ ମାଗୁଛୁ ଆମେନ୍।